Hey, Iván Figueroa, un saludito, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maquinón. Vamos a poner una mujer, ¿no, tío? No, esa cara, tío. No sé cuál ponerme, tío. Voy a poner este porque, vamos, más feo no pueden ser los pelados, vamos, increíble. ¿De qué se trata el juego? Este juego se trata de un JRPG mundo abierto, tipo como el de Witcher, pero no tan amplio. En la época victoriana. Podríamos llamarlo tipo sandbox. Pero no lo sé seguro todavía porque no lo he visto todavía. Lo han dado gratis por el Plus. Los ojos me gustan, tío. Hola. Clases iniciales, magia, técnica o guerrera. Armas blancas de una mano, armas de fuego. Constitución. Artesanía, vigor. Hey, Churchill, bienvenido, tío. Este juego se trata de... Es un tipo juego sandbox, mundo abierto, del estilo a The Witcher, pero el mundo no es tan amplio como el de Witcher, en la época victoriana. Lo han dado gratis con el Plus, tío. Me pone guerrera, tío. A ver, ¿esto qué es, tío? Pero no lo he probado todavía, estoy viéndolo, tío. A ver, quiero verlo, a ver qué tal va, a ver qué tal va, tío. A ver. El atributo guerrero me dice que necesito fuerza y constitución. Y artesanía y vigor.
Aumenta el poder de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Atributo necesario para blandir las mejores armas pesadas de una mano y dos manos. Constitución nivel 1. Aumenta los PS máximos y el equilibrio. Atributo necesario para aportar la armadura más pesada. Carisma, ¿esto qué, tío? Elige el talento al que invertir tu primer punto para avanzar a un estilo mientras completa misiones y explora el mundo. Reduce ligeramente los precios de los mercaderes y mejora un poco la capacidad de combate de tus compañeros. Mejora ligeramente la probabilidad de éxito de algunos elementos, de algunas elecciones de diálogo. What the fuck? Ciencia. Vigor. Artesanía. Qué guapo, ¿no? Sí, míralo, mírate un análisis. Ya verás qué guapo, tío. Está perita el juego. Pues vamos a comenzar, ¿no, chavales? Let's go. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular that's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives character. You're still here? We have nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling. Mira, Cicerón, estoy subiendo el jueguecillo ese que anda por el Plus nuevo, el GreedFall, míralo. Métete a mi Gret. Responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lady. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lady, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Se encuentra en la parte superior central de la pantalla e indica los lugares importantes, así como los objetivos de misión activos. Misión principal. Sí, pero si tienes el Plus, descárgatelo, bro. El juego pinta bien, la verdad. Tiene buena pinta, mira, la época victoriana, tío. Puedes hablar con la gente. Tiene pintorra, la verdad. Tiene buena pinta el juego, Para hacer un juego gratis del Plus, ojo, Han dado también un juego que es muy parecido al Resident Evil de un estudio independiente. Está muy chulo también. Y tiene los combates, está mirando yo, los combates se parecen mucho a los del Dark Souls, tío. Tiene un toque al Assassin's Creed Syndicate ese, tío. ¿Verdad, Cicerón? Greetings, Your Excellency. ¿Qué juego te gustaría a ti, Cicerón? Hazme caso. Mucho giro de cámara, ¿no? A ver, espérate. Se me ha ido la olla, me parece a mí. A ver. ¿Dónde va, tío? Ahora un poco mejor. La cámara es un poco loco, ¿no? Un poco incontrolable, en verdad, pero bueno. No es tan... O sea, le das un poco y gira mucho. Diría yo que le voy a bajar incluso. Vamos a dejarla de foul. A ver, espérate. A ver.
Así mejor, ¿no? Mira, 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 mira. Uf. La droga, ¿dónde está la droga? Hey! Green blood. Kurt. And so Sí, baja la sensibilidad de la cámara un poco, tío. No vea cómo se va, tú. Yo voy a dar todo lo que yo vea, lo que vaya notando hace un ratillo, lo voy a ir diciendo, ¿eh? Yo soy muy... as loyal as your gold. Decirme si se me escucha bien la voz, ¿eh? Para bajarle más el volumen. Si se escucha más juego que yo, decírmelo. Blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! A ver. ¡Hostia, la música! ¡Qué guapa, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo! ¡Ven con un martillo! ¡Hostia! La pausa táctica. Pausará el juego, lo que te permitirá elegir tu próxima acción con tranquilidad para acceder a tus hechizos, habilidades, pociones, usarlo directamente, hacer nada atajos, durante un combate también podrás descubrir información sobre el enemigo a tu alrededor. ¿Qué le pasa a este, monstruo? Ah, vale, vale, vale. Hostia, qué guapo, tipo del sol. No, pero ¿dónde va tú? Agüita, ¿eh? ¿Qué, tío? Ay, Dios, estoy curando, colega. Asignar, vale. A ver, vale. Vale. Estoy aprendiendo, chavales. Bloquear, esquivar, cambiar de arma, golpe sencillo, golpe poderoso, utilizar furia. Hostia, ojito, ¿eh? ¡Ué! ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia! ¡No, ve! ¿Dónde vas tú? No, güey, es difícil esto, ¿eh? Ojito, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No vi cómo. A ver cómo mete el tío, colega. Me who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add Es insult chungo el to juego, this is chaval. humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto Es que tiene un here is espadón gonna el be tío your que flipa, trainer. vamos. Go, fight with honor. Puede asignar las habilidades de uno de los grupos de atajo. Grupo de habilidades. Grupo de habilidad 2. Hostia, ¿no? Grupo de habilidad 3. ¿Qué estás hablando tú?
¡Hola, qué guapo, tú! El nivel de la armadura física se muestra con escudo del medidor de salud. La armadura absorbe parte del daño físico. Para destruir la armadura del enemigo puede utilizar un arma pesada o algunas trampas. Hostia, tío. Es que ¿dónde vas, colega? Tranquilo. Curuco. Ya, colega, es que no vi tu momento, colega. Me tengo que acostumbrar, tío. Que el de esquivar es el X, tío, no el círculo. Furia es un estado que permite utilizar ataques especiales que infligen daño adicional y desequilibran a los enemigos. Podrás ver el nivel de furia a través de un medidor segmentado que se llenará conforme ataca a los enemigos, lanza hechizos o bloquea ataques. Cuando el dichoso medidor llega al primer nivel, las manos de personaje contarán con un efecto especial. Pulsa L2 para ataque de furia. It appears we've brushed up on the basics. It does. And I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Juega tú. Difícil el juego, chavales. No es fácil, Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm No es nada fácil, os lo digo. On the contrary, I am thrilled that both you and Sir de Cosignon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Don't tell me the old school teacher is competing against me. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. Have no idea. Tiene buena pinta, tiene buena pinta el juego. Está interesante. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for a celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. No veas tú. Cabeza, hostia. Cuello, espalda, torso, manos, piernas, pistola reglamentaria, sable. Bolsa. A ver. Joder. Completito el juego, Mapa. Objetivo. Mapa del mundo. No vi. Colega. No veas, no. Y el códice que esto es bueno. Te encuentras un poquito. Y estas son las estadísticas. Maná, salud, congregación de mercaderes, nivel de relación amistosa, sospechosa, ¿no? Y qué guapo, ellos. Estoy seguro que como te pongas farrucos.
Vale. ¿Y esto de la luz? ¿Qué coño es? Los cuadrados. Esto es magia, creo yo. Está interesante el juego, What ¿eh? is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. Posiblemente. You remind me so much of your father. I do miss him Posiblemente. so. El juego está perita, tío. Today A is mí the me está big gustando day, por isn't ahora. it? Habrá que verlo más Ready to profundamente. set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my daughter has left on a mission to heal her people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May No sé, yo me he quedado también flipando. Es como una enfermedad. No sé qué coño será ese. blessings go with you, my child. Now, Hijo mío. Pero qué hijo mío. Se lleva una tía, colega. No sé por qué lleva eso en el cuello, la verdad. Ya cuando me lo estaba creando ya lo he visto yo también y digo, sé qué coño es. Parece como una marca o algo. Despierte de tu madre. Hostia, qué guapo, con el gorro y todo, tú. Qué guapo, colega. Puedes moverte más rápido si corres. Ay, qué guapo, colega. ¿Cómo se ve el juego? Kurt. It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. ¿En qué juegos corres con la X? En el Nioh, por ejemplo, corres con la X. You were right. Maybe he is already at the port. He was so eager to leave. En el Dark Souls corres con el círculo. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. Now, Hablan en masculino, tú eres un experto, en vez de tú eres una Where experta. is the supplier located? Ya pensando que me voy a crear un near tío. the port. Right then. Ahí hay un Put it fallo on our list of de... visits. Ahí hay un fallo de esto, tú. Que acabo de ver. Añadir al equipo, Kurt. Kurt es un maestro de combate cuerpo a cuerpo y puede portar armaduras pesadas. Nivel 9, nivel 3 y nivel 6. No es más que me haya dado la paliza que me ha dado, colega. Si es que ¿dónde vas, colega? Arma, todas las armas cuerpo a cuerpo. Acción de inicio de combate. Posición de equilibrio. Ataque especial. Según el arma equipada. Nivel de relación. Facción. Guardia de la moneda. Nivel de relación sospechosa. Pues lo añadimos al equipo. Let's go. Acabas de obtener una misión secundaria. Puedes seguir los detalles de la misión leyendo el Where would you like registro. to begin? I've been asked Bueno, to déjale, pay coño. visits to the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it is certainly worthy of inspection. A
A ver. Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And these memories I hold. No me gustan los Fallout. Lo odio ese juego. You've Es always been malísimo. extraordinary, Greenblood. Jugué y no me moló ni nada. Es súper raro el juego. You were my responsibility. That didn't leave us much time for friendship. El sistema de disparo que tiene... No me gusta, tío. Time. Anything else? Jugué en la Play 3, no me moló, tío. I must leave you. A ver. Hostias, no veas, ¿no? Acceso. Puedes acceder directamente al mapa región manteniendo pulsado. Ah, mira. Hombre, está claro. Todos tenemos gustos diferentes, eso está clarísimo. I believe I've seen you at the palace. I heard the discourse of this priest on the main square. He says that the Malikor is a punishment from the Enlightenment. What did we do to deserve such retribution? Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. To my help. Hostia, hostia, hostia. To the others. Andando tú. Ahora, ¿y eso? To my help. And death to the others. Esto, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hola. Hola, tío. Me metes en la boca el lobo, ¿eh? Hostia, tú, eso qué es, loco. No me la he mandado, loco, increíble. Brutal, ¿eh? La que me han dado. Como mete esa gente, ¿no? Lo que sé, yo me estoy metiendo aquí en un berenjena más grande. No sé ni por dónde voy. To my help. And death to the others. Tú, tío. Move away. Things are about to get dicey. Está mejor, loco. Saquear. Totalmente, vamos. Totalmente. Hostia, moneda, trampa de daño elemental. Jabón.
Cogerlo todo. El objeto que recoge de almacén e inventario. Moneda, poción de salud, trampa de éxtasis. A ver. A ver. ¿Y la trampa esa que he cogido? No, esto qué es, loco. Mira qué guapo esto, chavales. Mira, la habilidad y los atributos, los talentos. Mirad la habilidad, qué guapo. Armas blancas de una mano. Armas de fuego. Armas pesadas de una mano. Éxtasis. Anillo de magia divina. Trampas. Qué guapo, tío. Qué guapo esto, ¿no? A ver. Resina de pino. Ciencia nivel 2. Necesito. Para las trampas esas, chavales. A ver. Regalo de la madre. Pluma magnífica. Pluma tenía cada vez. A ver. Un segundo. Mira la ropa, qué guapo, tío. Joder. Sí que me sube la armadura esto, ¿no? Suerte, vaya. Espalda no llevo nada. Hostia, este juego... Poca broma, chavales. Poca broma, Greenblood, do you need something? I must leave you. A ver, un segundo. Estaba hablando mi hermano. Hay que ir por aquí, chavales. Hay que subir las escaleras estas por huevo. Hay que enfrentarse a esta gente. A ver. El juego tiene pintilla, ¿eh? Está interesante. To my help, and death to the others! Ojo que aquí tengo yo... To my help, Tío, ¿verdad? death to the others!
Eran los mismos tíos. Lo que pasa es que ahora voy con este pavo. Así sí, máquina. Así sí. Ahora es que tengo que ir con el pavo este, si no me ponen fino. Moneda, poción, trampa y munición. Guantes viejos. Mira. Mira esto, chaval. Mira esto, chaval. Claro. Un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor ahora. El cura ese no va como mete, el cabrón, ¿eh? ¿Has visto, no? Suerte, vaya. Estoy aquí investigando esto un poquito. A ver si encontramos más armadura o algo. Aquí un callejón. A ver si hay algo por aquí. Mira, sí. Hay que buscar bien. Mineral. Mira. Tricornio. Un gorro. Guante de viejo reforzado. Mira, ¿lo ves? A ver. Este me baja. Probabilidad de botín más 10. Resistencia a veneno más 2. Pero me baja 2 el ataque. La armadura. Pero bueno, da igual. Me lo pongo porque es mejor, es verde. Mira, es verde tú. Va también por... ¡Oh! Mira, puedo equipar al Kurt también, loco. Puedo equipar al Kurt también, loco. ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? Agüita, loco. Puedo equipar al Kurt también. ¿Qué haces? Hay que ver tú. ¿Habéis visto eso, tío? ¡Qué perita, loco! Have a nice day. The price of fabric is very attractive. I must hurry. The price of fabric. I must hurry. I am due home. Good day, Excellency. Lady Desarde. Qué guapo eso, ¿no? Puedes equipar a tu acompañante también, I've loco. come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Fredi on the hour. Ah, yes. I Qué guapo, did tío. indeed hear Está guapo el talk juego, ¿eh? that you had both received callings of greater stature. Allow me Anda, to un buen jueguecito congratulate este mes, you. chavales. Were En you el Plus. not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with Qué you. cabrón, a ver, no And está tú your loco. cousin in the Yo future. lo pongo P a tope. I only regret that your departure is so sudden. Contra más pepino mejor, Churchill. To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard.
Heresy is not a crime in Serene. Un hereje no es un criminal de Sene, ya lo sabes. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Pregúntale sobre... Hostia, qué guapo. Su relación con la situación... Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. Sí, pero el maneater ese The high es dignitaries para of Play Ptolemy 5, ¿eh? No te are at venga the same arriba. time our spiritual guides, advocates, and En grand Play 5 solo anda mages. ese juego. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an A mí extremely tampoco me mola el de pure los vision of our tiburones ese. faith, Yo lo vi and applies hace the tiempo words ese of our juego. saint very No strictly. me moló nada. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences El are juego es de Play purely 4. and do not threaten Pero anda the la versión de cohesion Play of our 5. nation, I assure you. Para los de la Play 5. What is your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our... We appreciate it. Thanks to the that heresy. How is Ptolemy faring on Tyr? We built a marvelous city. Did you know that certain historians, our missionary, of course, but I am confident that, and we have tremendous hopes, that the entire nation... Tiene política este tío. Así que puedo hacer preguntas, Your loco. territory is, alas, the only one that has been spared from the... We fight on every front. Without great success, one... These so-called savants, not only... And on Tifredi? To my knowledge, no one has yet seen any. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of... I must be going. Farewell. May the light guide... No, vea, entonces le puedo hacer preguntas al tío, colega. Brutal. Hostia, ¿esto qué es, loco? Todas las interrogaciones. Negocia con el comerciante. Avisa al embajador de la alianza del puente que vas a partir. Bueno, espérate. Primero vamos a mirar aquí esto. ¿Hola? ¿Esto qué es? Embajada de la Alianza, taberna, cuartel de la Guardia de la Moneda y barrio del puerto. Hostia, ¿no? Qué guapo, tío. Hasta los detalles de eso y todo, qué guapo. ¡Quita, hombre! Pues tío, cómo bloquea. El mercader, chavales. A ver. You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're... In fact, I've already had a word with your master... They're asking that we pay again, despite having already paid. This is inadmissible.
If you agree on a... I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm on... Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping. Se supone que nosotros le hemos pagado ya y ellos nos piden más dinero. O nos quieren seguir cobrando cuando realmente hemos pagado. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my Tu master. maestro. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Carisma, amenazar con la cárcel. Intuición, ofrecer un soborno. ¿Amenazarlo? I don't think you understand who you were dealing with. Vamos a amenazarlo con la Perhaps cárcel. I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. Qué guapo, I'm tío. only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. Beg your pardon, milady, but you are not my master. Moreover, the attendant at the guard was quite specific. Fracaso. ¿Qué Saying dices, this tío? affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the Hola, muck. loco. Qué guapo, What tío. is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. No tiene el nivel de talento necesario para sobornarlo, tú. Vamos a This is amenazarlo. preposterous. Your master is a thief, and I have no patience for bandits. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. To the devil with ya. Since you leave us no choice, The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. No, güey, no hemos podido negociar con él. ¿Qué tío que le pasa? So Me you're voy a back, cagar. milady. Do you have our second payment with you? don't count on it. We shall return. See you soon. Hijo de puta, que no cede el tío, ¿eh? Y R que R, con el segundo pago. El muy cabrón. O le llevas el segundo pago, el tío. Me parece increíble, vamos, de verdad, ¿eh? Eso está muy guapo, ¿eh? Moneda, poción, trampa, espino. Tapa ya recogido de unos arbustos de espino, un ingrediente que se usa principalmente para la ciencia. Esto es para los intelectuales. A ver. Vale, está el fondo. ¿Esto qué polla es? Almacén, 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 almacén. Prisión náutica. Prisión náutica. What the fuck? Zonas controladas por otras facciones. Esta zona controla una facción distinta a la tuya. Hay algunos lugares en los que tienen prohibido entrar. Un atuendo, torso
y la facción te permitirá engañar a los guardias. También puedes intentar entrar haciendo uso del sigilo, pero si te descubren algún guardia, se producirá una respuesta violenta y tu reputación con dicha facción se verá afectada. ¿Estás hablando? ¿Es una coña o qué? No veas esto, ¿no, tú? No sé si jugármela, chavales. ¿Cómo se entra aquí, tío? Hostia, tú. ¿Es una broma esto o qué, tío? I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. To my help! And death to Ay, the ay, 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 ay. Things are about to get dicey! A los limpios, chavales. And death to the others! Mamacita. Ay, a palo con las otras facciones. Reputación -1, yo con los náuticos estos, locos. Yo, ¿qué hace? Eso es normal. Llave de la celda del puerto. A ver, los náuticos, esto no me cambia. A mí los náuticos, esto no me cambian, chavales. Tienen presa aquí a la gente y todo. No sé vosotros qué pensáis. Abrir, ¿por qué no me deja abrir? Si tiene aquí presa la gente. Hay más gente ahí, tío.
dando? ¿Quién me ha dado? No ve el culo ese como mete, tío. ¡Oh! Cabán de marinero. Eso me sirve para poder camuflarme. Yo creo que sí, ¿no? Chavales, lo siento, pero hay que registrar aquí todos los almacenes. Aquí hay un montón de historias. ¿Cómo? Forzar cerradura en nivel 1. ¿Qué estás hablando? Hostia, tú. ¿Y si me pongo esto? Hay otro almacén ahí, ¿no? Hello? What can I do for you? Hola. We're your replacements. You're Qué dismissed. fuerte, míralo, ¿ves? Te puedes camuflar. We were starting to ¿Ves? Te grow puedes moss. camuflar si te pones su ropa. Courage, me hearties. ¿Has visto o no? Te puedes camuflar si te pones su ropa, loco. Qué guapo, tío. Está muy guapo el juego, ¿eh? Tiene un montón de cositas. Qué fuerte. ¿Habéis visto, no? Hace falta luchar. Tiene cositas el juego muy peritas, ¿eh? Chavales. Muy peritas. Muy buenas cosas. Ay, forzar cerradura, maldita sea, tío. Que no tengo habilidad. A ver, forzar cerraduras, tío. Hay cositas aquí, ¿eh? Hay cositas aquí, chavales. ¿Dónde se sube eso? A ver. En talento creo que era, ¿no? Forzar cerradura, aquí lo lleva. Un punto me hace falta. Hay que subir el nivel, chaval. Y volver aquí. Si subimos nivel y volvemos aquí, podemos abrir esas dos cerraduras. Mira, aquí me dan más cositas. Mira, otro cofre de aquí también. Moneda, poción, trampa y munición. Pues ni tan mal. Ni tan mal, chavales. A ver cuántas pociones tenemos. 8 pociones. Y poción de salud mayor y todo. Poción de... A ver. Espérate. Espérate. Que yo quiero ver esto.
Este te recupera. Velocidad de ataque más 20. Velocidad de encadenamiento 70. Esta me cura 500 y esta 1000. A ver. No. Antes nos hemos camuflado por dónde. ¿Por dónde ha sido? No me acuerdo, tío. A ver. El mercado está aquí abajo, creo. Ya ahí está el hijo de puta. El mercado está ahí abajo, el cabrón. Hostia, este juego engancha, chavales, hacerme caso, Este juego engancha y mucho, Poca broma, Está muy interesante esto, Uy, este tiene una pinta de guerrero que flipa, Cuidadito con este pavo, Vasco. Hostia. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade. ¿Qué pasa, Kenzo, tío? ¿Cómo estamos? We will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. Este juego engancha, chavales. I need to find him. Os lo digo, I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Tiene cositas muy, muy interesantes. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him dónde if he does not está present himself before the Costastín. tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. ¿Has visto el juego que anda gratis, Kenzo? Este juego anda gratis por el Plus. Too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. Vale. Estamos a punto de subir de level. A ver, este señor recupera la mercancía de la guardia. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago eso, tío? ¿Y esto? Necesito... A ver, vamos a mirar por aquí. Hostia, pues sí que es grande la ciudad, colega. Me cago en la puta. Un cofre aquí.
Qué grande esto, ¿no, chavales? Joder. Mi madre. Uy, 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 uy. Escalar. ¿Qué le pasa? Me puede entrar en las casas y todo, loco. ¿Cojones? Lady Desade, I presume. It is not, Captain. Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Well, that's to your honor. But the commander did give the order to you. Her Excellency might be able to help you. Well then, Es un juegazo, with Kenzo. utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Es un juegazo que te cagas, ¿eh? Te lo digo. A ver. Por aquí. Aquí mirando todo, loco, todo. Uy, se puede tripar por todos lados, tío. Es un mono la tía. ¡Hola, colega! ¿Tú loco? ¿Qué es esto? ¿Cojones? Está bloqueada. Joder, si hay paranoias aquí, colegas, madre mía. Cositas muy, muy, muy interesantes. Cositas muy interesantes, chavales. Ya os lo digo yo, ¿eh? Ya os lo digo yo. Almacenes de la familia. A ver qué hay por aquí. Nada interesante. Por aquí tampoco. Pues salimos otra vez. Joder, a mí los juegos que te dan tanta libertad de exploración me flipan, tío. Aquí hay un mercader. ¿Qué es este pavo? A ver. Comprar, vender. A ver, comprar. Uy. Mi mamá. Mi mamá. Requisito. Arma poderosa de 2 manos. Uy, 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 chavales. Lo que tenemos aquí. Vaya maceta. Precio 200. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 49 nada más. ¿Qué dices, tío? No tengo dinero para comprar. No, ve. ¡Qué espadón, colega!
No vi. Hostia puta. Y esto ya es más de gitanillo. ¿Veis? Mira, armadura. Trampas. A ver. Vamos a vender cositas. A ver. El sombrero este. ¿Esto cuánto vale? ¿2? Venga, fuera. 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 Y comprar, a ver, ¿cuánto tengo ahora? 123. No me llega, tío. No me llega. Es que ojito con esto, la alabarda esta, tú. Mamma mía, tú. Poca broma, chavales. Poca broma, el hacha ese, Limite una hachaza, una con ese y lo pone mirando para el norte, vamos. Lo pone a bailar breakbeat. De un hachazo que le metas bien dado, con el hachita ese. Vamos a hablar con el señor maestro. Your Excellency. Lady de Sade. Sí, es pepina, I have been told that you were named legate. Those are great responsibilities, but you will bring honor. I thank you, Excellency. My cousin Constantine is taking office as governor. I had no idea you would be leaving so quickly. Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage, a brilliant future. Please convey to your cousin my congratulations. You seem slightly hesitant. A rather unscrupulous individual has... Do people actually give credence? Alas, yes. As you can well imagine, alchemists, this vulgar trickster, casts dirt upon... In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested... I shall see what I can do, but make no promises. I thank you, Excellency. And I am pleased to see the man operates in the city center. I need to be going. Goodbye. Goodbye. Que todo el mundo me manda a hacer algo, tío. Todo el mundo me manda aquí a hacer algo, loco. Encuentra el charlatán. Necesito subir un nivel, tío. El charlatán está aquí. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals Un falsante. all of that, and more still.
This little vial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malichor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malichor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life. Así me cuente tu vida, colega. He's our man, no doubt. Desenmascara al charlatán. I even feel like buying some. A ver cómo hago yo esto ahora. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Preguntar sobre efectos secundarios peligrosos. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. A ver. There now. As you see, I am still in excellent condition. ¿No se ha visto nada? Come on now. I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Tío del charlatán. Things are about to get dicey. Qué guapo, tío. Qué guapo está el juego, tío. Está muy guapo, os lo digo en serio. Me está gustando mucho, tío. A ver, he subido del level, chavales. Como que tienes contrato y todo, loco, increíble. No me dan un punto, tío. Ah, nivel 4. Vaya fail, loco.
A ver el charlatán este, ¿qué le pasa, tío? Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might have for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. Se la estoy intentando jugar, This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, look, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Se ha pirado. The note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Se ha pirado el charlatán este. Completar misiones. En GreedFall las misiones se suelen poder completar de varias formas diferentes. Desarder dispone de numerosos recursos: la astucia, la persuasión, la intuición, la corrupción y la fabricación de objetos en el taller. Son algunos de los medios posibles para cumplir tus objetivos. Para mejorar en dichos ámbitos, invierte puntos en el árbol de talentos correspondiente que lleva equipo que otorgue bonificaciones. La amenaza y el combate también serán opciones válidas cuando los adversarios no se muestran receptivos a tus talentos. ¿Qué dices, tío? A ver. Good day, Tavern Keeper. Good day to you. What is your pleasure? Y tienen todos una pinta más rara, tío. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. No le voy a pagar. Compensa al tabernero por los daños causados. No está chalado, monstruo. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his daughter her allowance, it would seem. Has the Malachor really put a damper on your business? More than a damper. People stopped going out of their homes. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said people were still distrustful, as is their nature. I also lost quite a few regular customers. Dead or... Oh, but that's nothing new to you. The city... I need to be off. Farewell. Goodbye.
This furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels. Yo le reparo, yo le pienso pagar un duro, vamos. Ah, amigos míos. ¿Qué haces tú aquí? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce. And he's the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I ¿Que te está gustando el juego, no, Churchill? And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the manacor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Mentiroso, eh. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the malacor they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace, and earned Sahin's hatred. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you are hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, my lady? Hostia, ¿qué hago ahora, no, güey? Tiene toma de decisiones esto y todo, ¿eh? No, güey, lo puedo arrestar. No, güey, ¿qué hacemos, chavales? ¿Lo arrestamos o lo ayudamos? Hombre, yo creo que es mejor arrestarlo, ¿no? Lo voy a I'm arrestar. sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. My lady, I beg you to spare me. I've heard enough. You are under arrest. How unjust.
Llave del almacén del tabernero. Cofre. Hay bastantes cofres de level 1 aquí, ¿eh? I could repair this if I had some metal dowels. Pues sí. No, ve. Tío, puedo entrar a la taberna, colegui. Vamos a repararle esto, ¿no? El pobre tabernero. And there you have it. You'd never guess they were once broken. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow who could down his pint. Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye. Mira. Le he dado algo a cambio de algo. Bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Chavales, vamos a dejar directito aquí que va a empezar el fútbol y quiero verlo. Espero que os haya gustado el primer directito de GreedFall. La verdad que a mí este juego me parece muy bueno para hacer un juego que anda gratuito. Es un juego bastante bueno. Y lo poco que acabo de ver, la verdad es que me está enganchando bastante. Tiene una historia contundente, tiene un montón de habilidades, de cosas, de cositas para descubrir. Te puedes colar los lugares, puedes hacer un montón de historias. Y la verdad es que está interesante. Así que seguiremos con este gameplay de GreedFall e intentaremos hacer una serie, a ver qué tal está el juego. Un poquito más a fondo lo veremos. Así que nada, un saludito, muchas gracias a todos por ver el directito como siempre. Y ya seguiremos esta noche a lo mejor con este juego o ya mañana, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.